Voici votre nouvelle émission, c'est l'été Talent Sport, le rendez-vous des fans de toutes les disciplines sportives. Toutes les images des nouveaux talents sportifs, connus et non connus du grand public. On est fiers de jouer, ramener avec nous le trophée pour meilleur joueur arabe du championnat belge, M. Arbaoui Hamdi à l'Okoran. Merci, Caveau des talents. Nous sommes en direct du stade de l'Okoran pour vous mettre les trophées de meilleur joueur arabe. Arbaoui Hamdi a été élu meilleur joueur arabe du championnat belge. Et pourquoi pas un jour les ballons d'or africains. Couronné devant son public à l'Okoran, le public qui a été absent lors de la soirée organisée par l'association Voltaire pour désigner le meilleur joueur arabe du championnat belge. À l'issue de cette soirée, Arbaoui Hamdi a été élu meilleur joueur arabe du championnat belge. Je me souviens de vous l'année passée. Oui. Hamdi, pourriez-vous nous dire quelles sont vos impressions pour le match qui s'est passé parce qu'il y avait du tonnerre sur le terrain? Je pense qu'on avait vraiment bien commencé le match. On a encaissé un but contre jeu et après on a su revenir dans le match en jouant très bien. On a su aussi avoir un penalty mais malheureusement on l'a pas concrétisé et je pense que ça a fait la tournée du match. Maintenant Anderlecht ils étaient très efficaces devant. Ils ont eu deux occasions, ils ont mis 2 buts en première mi-temps. On a essayé de revenir en deuxième mi-temps mais comme d'habitude, la même histoire se reproduit, donc ils arrivent à marquer très rapidement. On revient encore dans le score à 1-3, mais je pense que c'était un peu trop tard. On a su quand même marquer 2 goals, mais eux ils ont mis 4. Et voilà, je pense que leur victoire était bien méritée et ils nous ont rien volé. Et dommage pour nous et on espère vraiment terminer le dernier match des playoffs qui nous reste avec une très bonne figure. Et vous regrettez de ne pas avoir obtenu la chance de votre penalty? Depuis 2 saisons, on a quand même un spécialiste sur ces tirs au but. C'est Mijat Maric, il a toujours tiré, il a toujours bien fait, il a toujours marqué. Je pense qu'il a marqué 7 penalties sur cette saison. Et voilà, on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas un tireur qui marque. Donc peut-être je tenterai ma chance la prochaine fois, mais c'était lui désigné par l'entraîneur. Vous êtes déçu pour ces matchs? Déçu oui et non parce qu'on a quand même fait je pense une très belle prestation. On sait très bien Anderlecht c'est la meilleure équipe de la Jupiler League et on avait fait quand même une belle prestation, on a marqué 2 goals mais ils étaient plus forts que nous. Avez-vous un message d'encouragement pour encourager les autres équipes? Il reste un match, ça va être chaud pour ce dernier match là. On sait très bien que Zulte Waregem aussi comme le Anderlecht ils sont tous les deux en course pour ce titre là. Je leur souhaite que le meilleur gagne et ça sera vraiment, ça aurait été une très belle saison pour eux deux. Merci Hamdi. Avec plaisir. حمدي اختيارك كأحسن لاعب عربي في البطولة البلجيكية هذا شرف؟ بالطبيعة هذا شرف كبير ليا. الحمد لله معناتها هذا موسم ثاني مع فريق لوكرن في بلجيكا وموسم ثاني ممتاز معناتها عدينا موسم هايل برشا. تمكنا باش نترشحوا للبلاي اوف 1
الحمد لله معناتها بالرغم من نعرفوا اللي فما جمعيات اقوى منا كيما اندرليكت كيما ستاندار بروج جينك معناتها هما معناتها ديما متوجين في بلجيكا، لكن مع فريق لوكرن شخصيا والفريق الكل معناتها عدينا موسم باهي، مازال لنا لقاء واحد والحمد لله معناتها تمكنا باش نفرحوا جمهورنا بالموسم هذايا، وان شاء الله نكملوا الموسم على اجمل وجه. حمدي احتل لك المرتبه الاولى كاحسن لاعب عربي، جاء من بعدك بوربيعه وكذلك صلاح. انت ذكرت لي زوج لاعبين معناتها من احسن الملاعبيه في الدوري البلجيكي، عندنا برشا ملاعبيه زاده معناتها ينشطوا في الدوري هذا وقاعدين يقدموا في مردود ممتاز. ان شاء الله نزيدوا نشوفوا اكثر ملاعبيه من المغرب العربي يشرفوا المغرب العربي في الدوري البلجيكي، وهذا معناتها باب مفتوح لكل جيل العربي ان شاء الله باش ينوروا اجيالنا وبلادنا في بلجيكا. حمدي عندك 11 هدف 12 هدف، مازال مباراة واحدة تختمها بهدف ان شاء الله. اليوم يذولي كنت نجم نسجل هدف مي الله غالب معناتها المدافع هو اللي حتى في الشبكه في بلاستي. مازال لقاء ضد ستاندار لياج هذا فريق تمكن ديما في الموسم هذا من التسجيل ضده، ان شاء الله يطلع طالع خير عليه ونزيد نماركي هدف ولا زوز ان شاء الله. نتكلم كما تكلمت على مباراة اليوم، مباراة ضد فريق اندرليخت فريق متزعم من البطولة، كانت مباراة قوية أليس كذلك؟ بالطبيعة فريق اندرليخت معناتها اليوم جاء باش عازم باش يفوز، على خاطر نعرفوا اللي الفوز اليوم يتاح له باش معناتها يقعد في الصدارة. اللقاء كان صعيب، لقاء كان هايل برشا ومعناتها يظل الجمهور اللي كان حاضر هنا تمتع بكرة جميلة، وللاسف معناتها ما نجمش باش نفوزوا على فريق اندرليخت اللي على خاطر اتاحت لنا برشا فرص وسجلنا كان زوز، هما اتاحت لهم 4 فرص وسجلوا 4. لكن قدمنا يظل لقاء ممتاز وكيف نقولوا احنا ساتيسفي بالماتش اللي قاعدين. تكلمت على الجمهور، اليوم الجمهور كان كثير خصوصا الجمهور العربي، وشفنا رايه تونسيه ترفرف هنا بالملعب، احساسك؟ والله شفنا رايه تونس، شفنا رايه المغرب، نعرف اللي انا من تونس وحسن المعتز معناتها من المغرب، زوز لاعيبه من المغرب العربي في فريقنا، وهذا شرف لينا كي راهو ديما ولاد بلادنا يشجعونا وديما حاضرين معنا، ما يكون الا فخر لينا. اخر سؤال، جمعيه فورتيه هي تنظم تروفي ديال اليوم بيس احسن لاعب عربي في بلجيكا، ماذا تقول على هذا البروجي؟ والله هذا بروجي جديد، بروجي يشرف اولاد المغرب العربي الكل في بلجيكا، وان شاء الله من حسن الى احسن، ان شاء الله نزيدوا نشجعوا هالبروجي هذايا ونزيدوا نشوفوا برشا ناس وبرشا كبار اسامي يجيو معناتها ويحضروا ويصوتوا معناتها الاحسن لاعبيه في بلجيكا. اخر كلمه للجمهور العربي اللي كيسمعوك هنا ببلجيكا. نقعدوا ولاد البلاد ونعرفوا في بلجيكا فما برشا معناتها اجيال من سواء المغرب من تونس من الجزائر، معناتها ان شاء الله نكملوا نشرفوا بلداننا في اي بلاد في المغرب العربي، وان شاء الله معناتها نهزوا رايه البلاد بعيد برشا ان شاء الله. شكرا للاعب هربي الحمداوي لاعب منتخب التونسي وكذلك لاعب فريق لوكرن، شكرا لك. شكرا. Un très grand merci pour Carrefour de Talent pour ce reportage et revenez avec plaisir quand vous voulez.